بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيम। और जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में हैं और जो लोग जमीन में हैं मौत से बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर हाँ जिसको खुदा चाहे वो अलबत्ता बच जाएगा। फिर जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो फौरन सब के सब खड़े होकर देखने लगेंगे और जमीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी और अमाल की किताब लोगों के सामने रख दी जाएगी और पैगंबर और गवाह ला हाजिर किए जाएंगे और उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा और जिस शख्स ने जैसा किया हो उसे उसका पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और जो कुछ ये लोग करते हैं वो उससे खूब वाकिफ है। और जो लोग काफिर थे उनके गोल के गोल जहन्नम की तरफ हकाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब जहन्नम के पास पहुँचेंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके दारोगा उनसे पूछेंगे कि क्या तुम ही लोगों में से पैगंबर तुम्हारे पास नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयतें पढ़कर सुनाते और तुमको इस रोज़े बद के पेश आने से डराते? वो लोग जवाब देंगे कि हाँ आए तो थे मगर हमने न माना और अजाब का हुक्म काफिरों के बारे में पूरा होकर रहा। तब उनसे कहा जाएगा कि जहन्नम के दरवाजों में धंसो और हमेशा उसी में रहो। गरज तकब्बुर करने वालों का भी क्या बुरा ठिकाना है। और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते थे वो गिरोह गिरोह बहिश्त की तरफ एजाज व इकराम से बुलाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब उसके पास पहुँचेंगे और बहिश्त के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके निगहबान उनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम अच्छे रहे, तुम बहिश्त में हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। और ये लोग कहेंगे कि खुदा का शुक्र
جس نے اپنا وعدہ ہم کو سچا کر دکھایا اور ہمیں بہشت کی سرزمین کا مالک بنایا کہ ہم بہشت میں جہاں چاہیں رہیں، تو نیک چلن والوں کی بھی کیا خوب کھری مزدوری ہے۔ اور اس دن فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گردا گرد گھیرے ہوئے ڈٹے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی تعریف کی تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف سے یہی صدا بلند ہوگی، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب قرآن کا نازل کرنا خاص بارگاہ خدا سے ہے جو سب سے غالب بڑا واقف کار ہے، گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، صاحب فضل و کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کی آیتوں میں بس وہی لوگ جھگڑے پیدا کرتے ہیں جو کافر ہیں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کا شہروں شہروں گھومنا پھرنا اور مال حاصل کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ ان پر عذاب نہ ہوگا۔ ان کے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور ان کے بعد اور امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہی ٹھان لیا کہ انہیں گرفتار کر کے قتل کر ڈالیں، اور بیہودہ باتوں کی آڑ پکڑ کے لڑنے لگے تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو اکھاڑ پھینکے۔ تو میں نے انہیں گرفتار کیا، پھر دیکھا ان پر میرا عذاب کیسا سخت ہوا، اور اسی طرح تمہارے پروردگار کے عذاب کا حکم ان کافروں پر پورا ہو چکا ہے کہ یہ لوگ یقینی جہنمی ہیں، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گردا گرد تعینات ہیں، سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جن لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور تیرے رستے پر چلے، ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔